The Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited Namrup is the only major gas-based fertilizer unit within the entire northeastern region under the controlling Ministry of Chemicals and Fertilizer, Government of India. The aim and objectives of setting up of the plant was for economic, agricultural, infrastructural development of the backward northeastern region and also for proper utilization of the natural gas produced in different oil fields of the region. The first Namrup fertilizer unit was established and commissioned in the year 1969, Namrup 2 plant in 1976 and Namrup 3 in 1987. The production of nitrogen urea in these three units have not only been meeting the demands of fertilizer of the farmers of the northeastern region, but also have been supplying fertilizer to other states like Bihar, West Bengal, Jharkhand, etc., where no fertilizer units are existing. These three units have been providing employment, both regular as well as outsourced, with about 10,000 manpower running a vast residential colony with 2,800 quarters, several numbers of primary and high schools, both Assamese and English medium, and a Kendriya Vidyalaya, which are entirely depending upon BVFCL Namrup. Considering the overaging of the existing plants, the former Union Cabinet Minister of Chemicals and Fertilizer had rightly announced to install a new grassroots plant in the name of Namrup 4th plant during his visit to Namrup on 26 June 2006. It had generated great expectations in the minds of the people of Assam. Accordingly, after having done a lot of exercises, finally it was decided to set up the plant in joint venture with 26% share capital from Messrs. Oil India Limited, 11% from BVFCL and another 11% from Assam government, which is proposed to increase up to 28%, and the rest percentage of share from Messrs. National Fertilizer and Rashtriya Chemicals and Fertilizer Limited. But despite having substantial progress in this regard, the Ministry of Chemicals and Fertilizer is not able to arrive at a final decision till date, which is causing serious setback for the long-awaiting Namrup 4th project. On the other hand, the existing Namrup 2 and Namrup 3 group of plants have crossed their technical life, which is 15 years, long back, and both are presently running at the age of 45 years and 34 years respectively. The capacity utilization of both these old plants have drastically reduced due to the outdated plant and machineries. Moreover, the Namrup 2 plant has been closed due to major equipment failure about more than 2 years ago. Now, the company has been depending solely upon the production performances of the Namrup 3 plant, which is also miserably failing to produce to the desired level due to frequent shutdown. It is worth mentioning here that the Namrup 3 plant could not produce even 50% neem-coated urea in the last financial year as well as in the current financial year, thus failing to stabilize the plant due to serious equipment failure. Therefore, there is an urgent need to find out certain effective mechanism for running of both the plants, which is practical, tangible and doable on logistic grounds till the setting up of the proposed Namrup 4th plant. All the people
including the employees, neighboring village people, farmers, tea garden community, and the people in general are very much troubled to witness the pathetic condition of BVFCL Namrup and are much concerned about the future of the company. নামৰূপ তথা ডিব্ৰুগড় জিলা তথা অসম আৰু উত্তৰ পূবৰ এক বৃহৎ ৰাসায়নিক সাৰৰ উদ্যোগ আৰু এই নামৰূপ সাৰ কাৰখানাক লৈ সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ যিটো ৰাসায়নিক সাৰৰ চাহিদা সেই ৰাসায়নিক সাৰৰ চাহিদাৰ অধিকাংশ এটা বৃহৎ অংশ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাই পূৰ কৰি আহিছে। ইয়াৰ উপৰিও নামৰূপ সাৰ কাৰখানাই উত্তৰ পূবৰ বাহিৰেও অন্য ৰাজ্যলৈ ৰাসায়নিক সাৰ যোগান ধৰি আহিছিল, কিন্তু বিগত বহুকেইটা বছৰৰ পৰা এই উদ্যোগটোৰ যিহেতু আয়ুসকাল উকলি গৈছে, গতিকে এই উদ্যোগটো লাহে লাহে তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ গৈছে। ইয়াৰ যিটো উৎপাদন ক্ষমতা কমি গৈছে। গতিকে নামৰূপবাসী ৰাইজে ইয়াৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহে নামৰূপৰ আমি ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে জাতীয় সংগঠনসমূহে এটা কথা দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল যে নামৰূপত এটা নতুন ৰাসায়নিক সাৰৰ গোট স্থাপন কৰিব লাগে আৰু সেই দাবীৰ ভিত্তিত সেই সময়ৰ তদানীন্তন ৰাসায়নিক সাৰৰ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় সাৰ মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানে 2006 চনত নামৰূপত আহি ঘোষণা কৰিছিল নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত নতুন এটা উৎপাদন গোট স্থাপন কৰা হ'ব আৰু সেই উৎপাদন গোটটোৰ নাম নামৰূপ ফ'ৰ্ট হ'ব। কিন্তু দুখৰ বিষয়ে দীৰ্ঘ সময় প্ৰায় 15টা বছৰ ঘোষণাৰ পৰা আজি 15টা বছৰ সময় ৰাজনৈতিক এক পাকচক্ৰৰ মাজত সোমাই থাকি ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে আজিলৈকে এই উদ্যোগটোৰ চতুৰ্থ গোটটো স্থাপন কৰি দিয়া নহ'ল। অতি দুখৰ বিষয়। আৰু শেহতীয়াকৈ এই উদ্যোগটোৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন নোহোৱা পৰ্যন্ত ইয়াৰ যি দুটা পুৰণা গোট আছে 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ গোটটো ৰিভাইভ কৰি পিনে উজ্জীৱিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে 100 কোটি টকাৰ পেকেজ দিয়াৰ কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে এই উদ্যোগটোৰ 100 কোটি টকা প্ৰদান কৰাৰ কেবিনেট অনুমোদন হ'ল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ পাছতো আজি তাৰিখলৈকে সেই 100 কোটি টকা প্ৰদান কৰা নহ'ল। এই উদ্যোগটোৰ যি গুৰুত্বতা আছে সেই গুৰুত্বতাটো উপলব্ধি কৰি নামৰূপ সাৰ কাৰখানা চতুৰ্থ গোট স্থাপন নকৰিলে কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ৰাজনৈতিক লালসা পূৰণৰ বাবে এই উদ্যোগটো 5000 কোটি টকা প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা, এই উদ্যোগটো চতুৰ্থ গোট জইণ্ট ভেঞ্চাৰত কৰাৰ ঘোষণা কৰিলে, ৰাজহুৱা ঘোষণা কৰিলে। তাৰ উপৰিও এই উদ্যোগটো PPP মোডত স্থাপন কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেটে অনুমোদন প্ৰদান কৰিছিল। তাৰ পাছতো এই দীঘল 15 বছৰ পৰিক্ৰমাত কিন্তু কাৰ্যৰতভাৱে একো কামেই কৰি নুঠিলে। আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা আজি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা স্পষ্ট ভাষাত ক'ব বিচাৰোঁ, নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ অসম তথা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে আৰু এই উদ্যোগটোৱে উত্তৰ পূবৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ 5 লাখ মেট্ৰিক টন যি উদ্যোগটো ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰে 3 লাখমান মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া আমাৰ অসমত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাই যোগান ধৰি আহিছিলে। আৰু সেই এটা বৃহৎ উদ্যোগ অসম যিহেতু এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, চৰকাৰে কৈ আছে যে অসমক তথা ভাৰতবৰ্ষক কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব, ৰাসায়নিক সাৰৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব আৰু তাৰপিছত উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি ইমান কিয় মাহিয়াই দৃষ্টি, সেই কথাটোত আমি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। লগে লগে চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ চাহিদা কমাই পিনে এক ৰাসায়নিক সাৰৰ কলা বজাৰ চলাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত এক অসম বিৰোধী চক্ৰই নামৰূপ সাৰ কাৰখানা চতুৰ্থ গোট স্থাপন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰি আছে বুলি আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এই লবিটোক উৎখাত কৰি পিনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সদিচ্ছাসহ ৰাসায়নিক সাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমক তথা উত্তৰ পূবক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ স্বাৰ্থত, স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ স্বাৰ্থত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট অতি সোনকালে স্থাপন কৰিব লাগে। नामरूप सार कारखाना उत्तर पूर्वांचल का एकमात्र प्रतिष्ठान है। तो यहाँ आपको जो सार उत्पादन करेगा इंडिया में सबसे बेस्ट सार नेचुरल गैस बेस इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है, पानी वाटर रिसोर्स है। तो यहाँ का जो यूरिया है, जो खाद है, बहुत उच्च कोटि का है। तो यहाँ भारत में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अभी नामरूप 3 प्लांट जो है जिसकी जो पोजीशन है
इसका जो उत्पादन है और इसकी लॉन्जिविटी जो है आज 30 साल हो गया आज। तो इसकी जो एक जिसकी एक्सपायरी थी, इसका जो टेन्योर था वो दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है। तो नामरूप पोर्ट के लिए केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके नामरूप पोर्ट नामरूप स्थापना करने की चेष्टा। जैसे कि ये सबको पता है 2006 से ही नामरूप में एक नया जो चौथा यूनिट लगाने का जो बात हुआ था, तो अभी 15 साल गुजर जाने के बाद भी ये यूनिट हुआ नहीं। तो मैं अपना जो देश का प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपने बोला था नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी है। अगर नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी है तो नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र जो रासायनिक उद्योग है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इसका हालत ठीक नहीं है। 2006 से लेके 15 तक 15 साल चला गया, नामरूप का चौथा जो यूनिट होगा बोला था, अभी तक हुआ नहीं। आप लोग का सरकार जब आया था तभी भी ये बात आप लोग ने बोले थे कि 100 दिन के अंदर ही नामरूप का ये नया जो यूनिट होगा वो 100 दिन के अंदर में उसका प्रोजेक्ट है तो लेंगे। लेकिन आप लोग का वो सरकार होने का बाद एक बार चला गया, फिर दोबारा वो सरकार आया तभी भी ये यूनिट हुआ नहीं। तो ये बहुत दुख की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको मैं दरख्वास्त करता हूँ नामरूप का एक नागरिक हिसाब से, आसाम का नागरिक हिसाब से, कि आसाम का ये जो रासायनिक उद्योग है इसको पुनर्जीवित कीजिए। और आपका इंटरेस्ट से ही ये उद्योग होगा क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है। अगर ये उद्योग नहीं होगा तो ये नामरूप एक टाइम में इसको मिनी इंडिया कहा जाता था, इसलिए कहा जाता है यहाँ हर जगह इसका आदमी आके नौकरी करता है, अभी भी है। तो ये उद्योग को लेके ही यहाँ का आदमी अपना जीविका कर रहा है। तो इन लोग के लिए सोचिए और भविष्य नॉर्थ ईस्ट को लेके अब जब नया सपना देखा है कि नॉर्थ ईस्ट को आप आगे ले जाएंगे, आपका जो वादा है वो वादा निभाए। एक So far, the setting up of Namrup Port plant is concerned, the Union government had made 3 historic announcements in this regard. At first, it was included in the 100 days agenda of the BJP-led NDA government 2014. Secondly, it was also approved in the Union Cabinet Committee on Economic Affairs meeting held 21st May 2015. Then after former Union Cabinet Minister for Chemicals and Fertilizer, Mr. Sadanand Gura, during his visit to Namrup on 19 September 2019, he told that the construction work of Namrup Port plants would be started within 3 to 4 months of time. Now it is seen that all this commitment and announcement could not be materialized by the government, which are causing serious tension and frustration among the people, and also fear and psychosis prevails in the minds of the people of Assam for legitimate apprehension of closure or facile death of the only fertilizer producing unit within the entire northeastern region. On the other hand, it is also seen that the Government of India has decided to revive 5 numbers of closed units, namely Ramagundam, Talsa, Sindhi, Gropur and Barni. Now the construction work of this plant are going to be completed, and all the necessary arrangements are being made by the government for its startup of this plant, for which the recruitment of manpower is also already been started. Here in case of Namrup Port plant, 15 years have already been passed. No any final outcome still emerged, and the proposal is still lying under process and paperwork. So in such a crucial juncture of time, we'd like to approach to our Prime Minister and request him for his kind intervention in this regard, and to set up the long pending Namrup Port plants and to fulfill the long said desire of the people. As we all know that Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
situated at Namrup, is the only major gas-based fertilizer plant in entire northeast, and this has been supplying nitrogenous urea to not only northeast but also to Bhutan, Nepal, Jharkhand, West Bengal, etc. for last more than 50 years. Now, due to aging of the machinery and lack of centers attention, we are unable to cater to the necessity of the area in the entire region. And as all we Indians are proud of our the tea industry in Assam, which is mostly dependent on the urea produced from Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation. Now, due to this, in 2006, Honorable late Minister of Center, Mr. Ramvilas Paswanji, announced a 4th unit at BVFCL Namrup, and since then the unions and all other organizations, including entire Namrup, is fighting for intervention from the central government in setting up of the 4th unit at Namrup, so that its lost glory can be recovered and our farmers may get the benefit that they deserve. But now the center's policy has been changing from government to government, and nowadays it is being monetization policy is being implemented. So it is our utmost request as union representatives, and also the same has been communicated to us through various platforms, that it is the extreme point of time that we seek our Honorable Prime Minister's intervention in this regard, so that the new proposed 4th unit can be established at Namrup as soon as possible, bypassing all those bureaucratic and ministerial procedures that is lengthening the process. It's already been 15 years since the 4th unit was announced, but not a single brick has been established at Namrup. So this is our I will again say that this is our utmost request to Honorable Prime Minister for your kind intervention in this regard, to recover the lost glory of Namrup, to serve the nation, serve our farmers. Thank you.